अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। क्लास फोर्थ सब्जेक्ट है पंहिंजो इंग्लिश। जेको पंहिंजो अॼु जो यूनिट आहे उहा क्लीनलीनेस मीन्स सफ़ाई। लर्निंग आउटकम्स, you will understand the story of this lesson, words and meaning, importance of the lesson। हाणे जेको पंहिंजो अॼु जो लेक्चर आहे इन में तव्हांखे इन लेसन जी स्टोरी जे बारे में ख़बर पवंदी, ॾुखियनि अल्फाज़नि ऐं उन्हनि जी मीनिंग जे बारे में, ऐं ॿियो जेको आहे लेसन जी जेका हक़ीक़त आहे, आख़िर उहो लेसन छा ते लिखियलु आहे, छाजे लाइ आहे, पाण खे फ़ाइदो ॾींदो या नुक़सानु ॾींदो, कहिड़ी शइ पाण खे सेखारींदो, इहो सॼो कुझु बि तव्हांखे ख़बर पवंदी। लेसन नंबर 4 क्लीनलीनेस। अॼु जेको पंहिंजो लेक्चर आहे उहो आहे सफ़ाई जे बारे में। त अॼु पाण खे ख़बर पवंदी त आख़िर असांखे सफ़ाई छो रखणी पवंदी आहे, आख़िर सफ़ाई में असांखे कहिड़ा फ़ाइदा मिलंदा, कहिड़ा नुक़सान मिलंदा न रखण ते, सॼो कुझु अॼु पाण खे ख़बर पवंदी। हाणे फस्ट ऑफ ऑल लिखियलु आहे क्लीनलीनेस इज़ अ हाफ ऑफ फेथ। फेथ मतिलबु ईमान। चवे थो त क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ फेथ, सफ़ाई अधु ईमान आहे। हाणे हिते चयो वियो सफ़ाई जेको आहे पंहिंजो अधु ईमान आहे, त इट मीन्स त पाण खे जेको आहे पंहिंजी सफ़ाई रखणी आहे त जीअं पंहिंजो रब पाण खां राज़ी रहे। वी ऑल आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, असीं सभु इन सचाई खां वाक़ुफ़ु आहियूं त क्लीनलीनेस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दैट ईच मुस्लिम मस्ट पजेस इट। सफ़ाई जेको आहे उहा हिकिड़ी अहिड़ी ख़ूबी आहे जेका हर मुस्लमान ते फ़र्ज़ु आहे। त चए थो त वी ऑल आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट क्लीनलीनेस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दैट ईच मुस्लिम मस्ट पजेस इट। हाणे इन में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो तव्हां न ॾिसो त इन में सिर्फ़ु मुस्लिम जे लाइ लिखियलु आहे, इन में हर माण्हू जे लाइ लिखियलु आहे। सफ़ाई हर माण्हू ते फ़र्ज़ु आहे, न के सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मुस्लिम्स ते। चए थो त इहा हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त असांखे सफ़ाई जेका आहे हर माण्हू ते फ़र्ज़ु आहे, असांखे हर माण्हू खे सफ़ाई रखणी आहे। अल्लाह अलमाइटी लाइक्स पीपल हू कीप देमसेल्व्स क्लीन। चए थो त ख़ुदा ताला जेको आहे, अल्लाह ताला आहे, उहो उन माण्हू खे पसंदि कंदो आहे जेको पंहिंजो पाण खे साफ़ रखंदो आहे। Cleanliness does not mean just to keep clothes clean। चए थो त सफ़ाई मां मुराद इहो न आहे त सिर्फ़ु पंहिंजा कपिड़ा जेके आहिनि साफ़ सुथरा हुजनि। इट डिमांड्स द क्लीनलीनेस ऑफ आवर होल बॉडी। इहो पंहिंजे सॼे जिस्म जी सफ़ाई जे लाइ चवंदो आहे, या वरी मीन्स चयो वियो आहे ट्रिमिंग नेल्स, नाखून कटणु, टेकिंग अ बाथ डेली, रोज़ाना वॉशरूम वञणु, ब्रशिंग टीथ, ॾंदनि खे ब्रश करणु, साफ़ करणु, हैविंग अ हेयर कट, पंहिंजा वार कटियल हुजनि, एंड मैनी अदर थिंग्स, ऐं ॿियूं बि सफ़ाइयूं पंहिंजे जिस्म जूं थियल हुजनि। Cleanliness produces the quality of discipline in oneself। सफ़ाई जेको आहे असांखे हिकिड़ो डिसिप्लिन ॾिए थी, हिकिड़ो वे ॾिए थी। त मीन्स त जीअं पाण ॾिसंदा आहियूं त अक्सर जेको करे छा हूंदो आहे, जेके ॿार सफ़ाई न रखंदा आहिनि उन्हनि खे कोई बि माण्हू लाइक न कंदो आहे, सभु उन खे डिसलाइक कंदा आहिनि, उन्हनि खे लीव करे छॾींदा आहिनि। हाणे हिकिड़ी पिक्चर आहे, इन में पाण ॾिसी सघूं था त हिते जेके उहे छा कनि थियूं, सफ़ाई कनि थियूं पंहिंजे घरनि में बि, ॿाहिरि बि, घटी में बि, त जीअं इन्हनि जो मुआशिरो बिल्कुलु साफ़ु रहे, का बि बीमारी वग़ैरह पैदा न थिए, को बि मच्छर वग़ैरह पैदा न थिए। When we talk about cleanliness, जॾहिं असीं सफ़ाई जे बारे में ॻाल्हायूं था, we should especially focus on the cleanliness of our surroundings। पोइ असांखे जेको आहे पंहिंजे चौधारी जेके बि सफ़ाई वारी शयूं आहिनि, जेके बि सफ़ाई वारी जॻहियूं आहिनि, उहे असांखे पाण खे उन्हनि ते गौर करिणो आहे। होम असांजो घरु, स्ट्रीट असांजी घटी,
क्लासरूम असांजी क्लास, रोड्स असांजी जेके रस्ता आहिनि, रोड आहिनि, ETC ऐं ॿियूं बि घणी शयूं. There are some people who do not keep their homes clean. चए थो त कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे घरनि खे साफ़ ई न आहिनि कंदा. Things are scattered here and there. शयूं हेॾां होॾां उछलियल पयूं हूंदियूं आहिनि, ईअं पयूं हूंदियूं आहिनि, कोई न खणंदो उन्हनि खे. Scattered माना हेॾां होॾां. No object is placed on its actual place and it looks like a fuse all the time. चए थो त का बि शइ जेका उहा पंहिंजी जाइ ते न पई हूंदी आहे ऐं ईअं लॻंदो आहे त जीअं बसि हिकिड़ो माना गंदी जाइ हूंदी आहे, जस्ट लाइक उन्हीअ कारी उहो लॻंदो आहे. Some people clean their houses and throw the dirt on the roads or streets. चए थो त कुझु माण्हू जेके आहिनि उहे छा कंदा आहिनि त पंहिंजो घर साफ़ कंदा आहिनि, मगर उहो जेको पंहिंजो उन्हनि जी मिटी हूंदी आहे, जेको उन्हनि जो गंद कचिरो हूंदो आहे, उहे छा कंदा आहिनि, या रोड ते सटे छॾींदा आहिनि या वरी पंहिंजी घटी में सटे छॾींदा आहिनि. Islam is against this attitude. इस्लाम जेको आहे इन नख़रनि जे इन मुतबरी जे ख़िलाफ़ आहे. Never bother others with your behavior. चए थो त तव्हां जेको आहे ॿियनि माण्हुनि खे मीन्स तंग न कयो पंहिंजे इन इख़लाक़ सां. बोथर माना ख़राबु माण्हू. ऐं ख़राबु माण्हू उहे कहिड़ा आहिनि जेके मीन्स ॿियनि खे तंग कंदा आहिनि, खामखा गंद कचिरो वग़ैरह सटे करे माण्हुनि खे ज़लील कंदा आहिनि, उहे ख़राबु माण्हू हूंदा आहिनि. When the dirt is thrown on the roads or streets, it spoils the natural beauty of the surrounding. हाणे चए थो त जॾहिं असीं जेको आहे पंहिंजो गंद कचिरो जेको आहे पंहिंजी रोड ते या पंहिंजी घटियुनि में सटींदा आहियूं त पंहिंजी जेका कुदरत जो हिकिड़ो जेका ख़ूबसूरती आहे उहा सॼी ख़तमु थी वेंदी आहे. It creates a bad effect on our health as well, generating germs and disease. चए थो त उते जेको छा हूंदो आहे, ग़लति असरात पैदा थींदा आहिनि पंहिंजी सिहत ते. उन खां अलावा जेको आहे जर्म, डिज़ीज़, बीमारियूं वग़ैरह, जरासीम वग़ैरह काफ़ी सारा पैदा थींदा आहिनि. पाण अक्सर ॾिसंदा आहियूं त किथे को पार्क वग़ैरह हूंदो आहे या वरी किथे को सुठो लान वग़ैरह हूंदो आहे त उते जे अगरि किथे गंद कचिरो सटे छॾींदा आहिनि त सॼो उहो लान जेको हूंदो आहे, उहो छबर उहो सॼो ख़तमु थी वेंदो आहे, डैमेज थी वेंदो आहे. त उते पोइ छा हूंदो आहे त कुदरती जेका हिकिड़ी सुठी हवा हूंदी आहे उहा बि ख़तमु थी वेंदी आहे ऐं उते जेको आहे जरासीम पैदा थियणु शुरू थी वेंदा आहिनि. पोइ उते बीमारियूं पैदा थींदियूं आहिनि छो त उहे सफ़ाई न रखंदा आहिनि. तंहिंजे करे मॉस्किटोज़ ब्रीड इन स्टैंडर्ड वाटर एंड हाउस फ्लाइज़ इन डर्ट. हाणे चए थो त जेके मच्छर हूंदा आहिनि उहे बीठल पाणी में पैदा थींदा आहिनि ऐं मखियूं जेके आहिनि उहे मटीअ में. त मीन्स त पाण किथे बि जे अगरि को पाणी बीठल आहे, गंदो आहे, त उते पाण खे न वञणु खपे या वरी उते मीन्स थी सघे त उन पाणी खे उतां कढाए छॾिजे. ऐं मिटीअ जे अंदरि छा हूंदो आहे त मखियूं पैदा थींदियूं आहिनि. इहे मखियूं बि जरासीम खां भरियल हूंदियूं आहिनि. दे बोथ कैरी डिज़ीज़. इहे ॿई जेको आहे बीमारी जूं सबबु आहिनि, या ॿई जेको आहे बीमारियूं पैदा कंदियूं आहिनि. वी कैन सिंपली कीप द डिज़ीज़ अवे बाय कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन. चए त असीं इन्हनि बीमारियुनि खे ईअं बची सघूं था या परे ईअं वञी सघूं था जो असीं इन्हनि खे पंहिंजी जेको चौधारी माहौल आहे उन खे साफ़ रखूं. We should not only clean our houses but also our streets. चए थो असांखे सिर्फ़ु न कि पंहिंजा घर साफ़ करणु खपे, न कि सिर्फ़ु पंहिंजा घर साफ़ रखणु खपे, बल्कि असांखे पंहिंजूं घर जूं घटियूं बि साफ़ रखणु घुरिजे. We should keep our public parks and other places clean. चए थो त असांखे जेके पंहिंजा इहे पार्क आहिनि, अवामी पार्क जिथे माण्हू ईंदा वेंदा आहिनि, उहे ऐं ॿियूं शयूं जेके ॿियूं जॻहियूं जेके आहिनि उहे बि साफ़ु रखणु घुरिजे. Please visit the parks to enjoy for some time. People visit the parks to enjoy for some time but leave them with dirt. चए थो त माण्हू जेके आहिनि कुझु वक़्त जे लाइ जेको अची पार्क में घुमंदा आहिनि, मज़ो वठंदा आहिनि, पोइ उन खे जेको आहे गंदो करे हलिया वेंदा आहिनि.
दे थ्रो लिटर हेयर एंड देयर। उहे छा कंदा आहिनि त जेको गंद कचिरो जेको टीन हूंदो आहे त मीन्स जस्ट लाइक त टिन जो ख़ाली जेको टीन थी वियो उहो थी वियो, छापरा वग़ैरह थी वियूं, बोतलां थी वियूं, त उहे छा कंदा आहिनि त उहे डस्टबिन में न सटंदा आहिनि, उते ई ईअं सटे छॾींदा आहिनि। दे थ्रो लिटर हेयर एंड देयर। उहे सामान या वरी उहे टीन छापरा वग़ैरह उते ई सटे छॾींदा आहिनि, हेॾे होॾां सटे छॾींदा आहिनि। दे नेवर बॉथर टू थ्रो इट इन डस्टबिन। उहे छा कंदा आहिनि त उन खे जेको आहे डस्टबिन में न सटींदा आहिनि। इट शोज़ दैट हाउ मच सिविलाइज़्ड वी आर। इन मां इहो ज़ाहिर थींदो आहे त असीं केतिरा सुठा शहरी आहियूं, केतिरा शहरी आहियूं। इफ वी शो दिस नेगेटिव एटीट्यूड people will consider us uncivilized। चए थो त जे अगरि जेको आहे असीं इहा शइ न कंदासीं, असीं माण्हुनि खे जे अगरि आकड़ ॾेखारींदासीं त मीन्स त हिकिड़ो टिन जो दॿो आहे, टिन आहे हिकिड़ो, उहो पाण पीतो आहे, ख़ाली करे छॾियो आहे, त पाण उन खे डस्टबिन में कोन था सटूं, पाण उते ईअं ई सटे छॾूं था। त उन मां इहो ज़ाहिर थींदो आहे त पाण जेको आहे हिकिड़ो सुठा शहरी न आहियूं, पाण हथनि सां बीमारियूं पैदा कयूं था। Finally, we should consider this fact that Islam has given us golden quality of cleanliness। चए थो त आख़िरी में इन मां इहो ज़ाहिर थियो, इन मां ख़बर पई पाण खे त इस्लाम जेको आहे पाण खे काफ़ी सारा हिकिड़ी सुठियूं ख़ूबियूं ॿुधायूं आहिनि सफ़ाई जे बारे में। वी मस्ट कीप आवर सेल्फ्स एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन। असांखे जेको आहे ज़रूरु पंहिंजी ऐं पंहिंजे चौधारी माहौल खे जेको आहे पंहिंजे पाण खे ऐं पंहिंजे चौधारी माहौल खे साफ़ु रखणु घुरिजे। Even when in the classroom, we should not throw papers or wrappers here and there। चए थो त पाण खे जेको आहे पंहिंजी क्लासरूम में बि जेको आहे पेजिस थी विया, का बि ॿियूं छापरा वग़ैरह थी वियूं, उहे बि हेॾां होॾां न सटणु खपे। We can plan trainings for people who must be told the usage of dustbin। चए थो त असांखे हिकिड़ो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखाइणु घुरिजे त माण्हुनि खे उन में ॿुधायो वञे त डस्टबिन जो आख़िर कहिड़ो कमु आहे, डस्टबिन जा इस्तेमालु कहिड़ा कहिड़ा आहिनि। दे शुड बी टोल्ड दैट अ क्लीन प्लेस लुक्स नाइस। चए थो त असांखे उन्हनि खे इहो ॿुधाइणु घुरिजे त हिकिड़ी साफ़ु सुथरी जॻह जेका हूंदी आहे उहा हमेशह ख़ूबसूरत नज़रंदी आहे, तमामु ज़बरदस्त हूंदी आहे। इट इज़ हेल्दी टू लिव इन अ क्लीन प्लेस। चए थो त साफ़ु सुथरी जाइ ते जेको आहे रहण बि जेको आहे असांजे लाइ जेको आहे छा हूंदो आहे त हिकिड़ो ख़ुशगवार ज़िंदगी पाण गुज़ारींदा आहियूं हुते। त मीन्स गंदी जाइ ते माण्हू जेको रहंदो आहे उहे अक्सर ॾिसंदा आहियूं त पाण बीमार हूंदा आहिनि, छो त उन्हनि वटि जरासीम खां उहे भरियल हूंदा आहिनि। पीपल शुड बी मोटिवेटेड टू मेंटेन क्लीनलीनेस। माण्हुनि खे जेको आहे हमेशह सफ़ाई जे बारे में उन्हनि खे मेंटेन रहणो आहे, त मीन्स उन्हनि खे हमेशह पंहिंजी सफ़ाई जेका आहे उहा बरक़रार रखणी आहे, न की ईअं त अॼु साफ़ु कई आहे त सुभाणे न आहे करणी, वरी हफ़्तो साफ़ु कई आहे त वरी अॻियो हफ़्तो न आहे करणी, ईअं न। त माना उन्हनि खे सफ़ाई जेका आहे उहा कंटिन्यू रखणी आहे, त जीअं उन्हनि जे घर में को बि जरासीम बैक्टीरिया वग़ैरह पैदा न थिए। थैंक यू सो मच। अॼु इहो पंहिंजो लेक्चर सफ़ाई जे बारे में, जंहिंमें पाण खे सफ़ाई जे बारे में ख़बर पई त आख़िर सफ़ाई पाण खे छो रखणी आहे, उन जा केतिरा फ़ाइदा हुआ, न रखण जा केतिरा नुक़सानात हुआ, सॼो कुझु अॼु पाण खे ख़बर पई। नेक्स्ट में इंशाल्लाह पाण ॿियो पढ़ंदासीं।